السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. سنكمل سلسلة تعلم الفرنسية عن طريق القصص والنصوص اعتمادا على كتاب Bien lire et comprendre، وهي سلسلة شاملة لأنكم تتعلمون فيها النطق الصحيح للكلمات الفرنسية مع الشرح، وتتعلمون كلمات جديدة في كل مرة مع تحليل بعض العبارات في النص، بالإضافة إلى تعلم قاعدة وتصريف فعل في كل حصة. أما بالنسبة لاسم الكتاب الذي يطلبه الكثير منكم فهو مبين أمامكم، Bien lire et comprendre، ولتحصلون عليه على شكل PDF ما عليكم إلا أن تضغطوا على الرابط الموجود في التعليق المثبت. إذا لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. إذا عنوان هذا النص هو La fin de l'été. La fin de l'été، نهاية فصل الصيف. كالعادة سنرى بعض الكلمات التي ستكون في النص. L'automne، l'automne، فصل الخريف. Les feuilles brillaient، الأوراق كانت تبرق. Fatigué، متعب. Un nuage puis un autre، غيمة ثم أخرى. Plic-ploc، هذا صوت الشتاء. Le vent se mit à souffler، الرياح بدأت في الهبوب. L'arbre qui tremblait، الشجرة التي كانت ترتجف. Le froid، البرد. Des pays plus chauds، بلدان أكثر حرا. إذن سنبدأ في قراءة النص بتأني. Le soleil avait brillé tout l'été، الشمس كانت تبرق أو كانت تسطع الصيف كله. Le soleil avait brillé tout l'été. Chaque matin، كل صباح. Chaque matin، de bonne heure، في وقت مبكر. Il montait dans le ciel، il montait dans le ciel، كانت تصعد في السماء. Alors la fleur، إذن la fleur des champs s'ouvrait، إذن وردة الحقول كانت تتفتح. La fleur des champs s'ouvrait. Les feuilles de l'arbre brillaient، أوراق الأشجار كانت تلمع. Les feuilles de l'arbre brillaient comme des bijoux، comme des bijoux، كالحلي. أوراق الشجر كانت تبرق أو كانت تلمع كالحلي، comme des bijoux. l'hirondelle هي طائر أو هو طائر السنون. l'hirondelle quittait son nid، كان يترك عشه. et dansait dans la lumière، وكان يرقص في الضوء. et dansait dans la lumière. Car la bonne chaleur du soleil réchauffait tout le monde. Car لأن la bonne chaleur، الحرارة الجيدة، du soleil للشمس، réchauffait كانت تسخن. réchauffait tout le monde، كل الجميع، كل العالم أو الجميع. tout le monde. إذا لاحظوا هنا في هذه الفقرة نحن نصف شكل الطبيعة كيف كانت، لهذا استعملنا l'imparfait، le temps imparfait، هو زمن الوصف. لاحظوا s'ouvrait كانت تتفتح. les feuilles de l'arbre brillaient كانت تبرق. l'hirondelle quittait كانت تترك. danser كانت ترقص. la chaleur réchauffait
كانت تسخن. إذن l'imparfait هو زمن الوصف، إذا نستعمله في الوصف. إذا نمر للفقرة الثانية. Mais le soleil était fatigué. لكن الشمس كانت متعبة. Le soleil était fatigué d'avoir tant travaillé. بأنها عملت كثيرا. D'avoir tant travaillé. Il se levait plus tard maintenant. إنها يعني كانت تستيقظ متأخرة. Plus tard. Il se levait plus tard maintenant et se couchait plus tôt. وكانت تنام باكرا plus tôt et se couchait plus tôt. Un petit nuage gris غيمة صغيرة رمادية. Un petit nuage gris arriva dans le ciel. يعني جاءت إلى السماء. هنا لاحظوا سنبدأ في زمن le passé simple. إننا يعني كأننا سنبدأ في سرد قصة. Un petit nuage gris arriva dans le ciel. Puis un autre. Puis un autre. ثم أخرى. Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui? Crois-tu que le soleil va nous chasser aujourd'hui? أتظن أن الشمس ستطاردنا اليوم؟ Non, le soleil est trop fatigué. لا، الشمس متعبة جدا. Non, le soleil est trop fatigué. C'est notre tour. C'est notre tour. هذا دورنا. Et le ciel se couvrit de nuages. Et le ciel se couvrit de nuages. الشمس يعني مغطاة بالغيوم qui cachèrent أو عفوا السماء. Et le ciel se couvrit de nuages. السماء مغطاة بالغيوم أو تغطت بالغيوم qui cachèrent le soleil التي غطت الشمس. Plic ploc. Je peux venir aussi? Plic-ploc. Je peux venir aussi? هل أستطيع المجيء أيضا؟ dit la petite voix de la pluie. يقول الصوت الصغير للشتاء. يعني صوت الشتاء هو الذي يتحدث هنا. Plic-ploc. Je peux venir aussi. هل أستطيع المجيء أيضا؟ Et la pluie se mit à tomber. وبدأت الشتاء تسقط. Et la pluie se mit à tomber. إذن هنا كذلك نستعمل le passé simple. زمن القصص أو السرد. Se mit, c'est le verbe se mettre au passé simple. Se mit à tomber. Ouh, ouh, j'arrive aussi. J'arrive aussi. أنا آت أيضا. dit la grosse voix du vent. يقول الصوت الضخم للريح. dit la grosse voix du vent. إذن هنا الريح يتكلم. ouh, ouh, j'arrive aussi. Et le vent se mit à souffler. وبدأ الريح في الهبوب. Et le vent se mit à souffler. Je n'aime pas la pluie. أنا لا أحب الشتاء. dit la fleur des champs. تقول وردة الحقول. dit la fleur des champs. Et la fleur se ferma.
والوردة يعني تنغلق أو تقفل نفسها. La fleur se ferma. Elle était morte. إنها كانت ميتة. Elle était morte. Je n'aime pas le vent. Je n'aime pas le vent. أنا لا أحب الرياح. dit l'arbre qui tremblait. تقول الشجرة التي ترتجف qui tremblait أو التي كانت ترتجف qui tremblait. Et l'arbre laissa tomber ses feuilles. والشجرة تركت أوراقها تتساقط. Et l'arbre laissa tomber ses feuilles. Je n'aime pas le froid. أنا لا أحب البرد. dit la petite hirondelle. يقول طائر السنون الصغير je n'aime pas le froid. أنا لا أحب البرد. Et l'hirondelle s'envola vers des pieds plus chauds. يعني السنون تحلق s'envola تحلق وتطير vers تجاه des pieds plus chauds تجاه بلدان أكثر حرا. L'automne était venu. فصل الخريف كان قد أتى. L'automne était venu. إذن هذه نهاية هذا النص. سنمر إلى التعرف على بعض الرصيد اللغوي. vocabulaire. إذن vocabulaire. les bijoux. les bijoux قلنا هي الحلي أو المجوهرات. les bijoux. les dames portent des bijoux. des bagues, des colis, des bracelets. إذن هي النساء يعني ترتدي الحلي. porte des bijoux. porte هي يعني تلبس. porte des bijoux. par exemple des bagues, الخواتيم, des colliers, العقد, des bracelets, السوار. réchauffer. le verbe réchauffer. quand j'ai froid, je réchauffe mes mains auprès du feu. عندما أشعر بالبرد أسخن يداي قرب النار. quand j'ai froid, je réchauffe أسخن mes mains auprès du feu. la voix. la voix هو الصوت. bébé crie. j'entends la voix de bébé. bébé crie. j'entends la voix de bébé. إذن هنا جمل يعني نستعمل فيها كلمة la voix حتى يعني تكون مفهومة. bébé crie. j'entends la voix de bébé. René chante bien. il a une jolie voix. René chante bien. il a une jolie voix. mort. un chat a été écrasé par une voiture. il est mort. إذن هنا mort يموت. قطة يعني تم دهسها من طرف يعني سيارة. il est mort قد ماتت. en été les feuilles sont vertes. في الصيف الأوراق تكون خضراء. sont vertes. en automne في فصل الخريف elles jaunissent تصفر. et tombent elles sont mortes تصفر وتسقط وتموت. elles sont mortes. سنمر هنا إلى بعض الجمل أو بعض التعابير الموجودة في النص. elle dansait car il faisait bon. elle dansait كانت ترقص. car il faisait bon لأن الجو كان جميلا. il faisait bon. لدينا car c'est-à-dire parce que يعني هي مرادفة. c'est un synonyme. car c'est-à-dire parce que يعني لأن. elle était contente car c'était l'été. يعني هنا جمل نستعمل فيها نفس التعبير. نستعمل فيها car.
Elle était contente car c'était l'été. يعني كانت فرحة لأنه كان الصيف. Maman est heureuse car son fils a bien travaillé. La fleur s'est fermée car elle n'aime pas la pluie. أظن أن هذه الجمل يعني مفهومة سهلة ومفهومة لا داعي يعني لشرحها. La fleur s'est fermée car elle n'aime pas la pluie. L'hirondelle est partie car elle n'aime pas le froid. إذا هنا دائما يعني هذه الجمل نبين فيها السبب باستعمالنا ل car دائما. لدينا العبارة c'est mon tour هذا دوري c'est mon tour c'est ton tour maintenant هذا دورك الآن c'est ton tour maintenant ce n'est pas ton tour هذا ليس دورك laisse-moi passer il faut attendre son tour يجب أن تنتظر دورك il faut attendre son tour mettez-vous au bout de la file monsieur chacun son tour هذه الجملة مثلا نقولها عندما يكون الصف أمام مكان ما أمام مخبزة مثلا ويأتي أحد ويعني لا يحترم الصف نقول له mettez-vous au bout de la file يعني ارجع إلى نهاية يعني الصف يعني monsieur chacun son tour يعني كل شخص لديه دوره يعني بمعنى آخر احترم الصف chacun son tour à qui le tour عندما نريد أن نسأل من فيه الدور à qui le tour elle s'envole vers des pays plus chauds يعني les rondelles s'envolent vers des pays plus chauds يعني تطير وتحلق إلى بلدان أكثر حرا il est venu vers moi إذن كذلك هنا جمل أخرى تحتوي على العبارة vers والتي تعني تجاه il est venu vers moi يعني جاء تجاهي vers moi il a couru vers sa mère جرى تجاه أمه vers sa mère il s'est tourné vers moi التفت تجاهي il s'est tourné vers moi et m'a dit quelque chose إذن هنا سنرى l'orthographe سنمر إلى l'orthographe ولدينا le son ou tout l'été la fleur s'ouvre un bijou il se couche tous les jours c'est trop lourd لدينا هنا tout et toutes et tous إذن بالنسبة للتو فهي نستعملها دائما أمام يعني كلمة un nom masculin singulier يعني اسم مذكر مثلا tout l'été بالنسبة للتوت نستعملها أمام اسم مؤنث un nom féminin singulier par exemple ليس لدينا هنا لكن par exemple toute la soirée par exemple إذا نستعملها دائما أمام اسم مؤنث لدينا tous نستعملها أمام اسم جمع un nom pluriel وأحيانا نقرأها tous وأحيانا نقرأها tout بدون يعني نطق الاس par exemple tous les jours بالنسبة لقاعدة اليوم لاحظتم أن النص مليء ب يعني الأفعال الضميرية ذات الضميرين les verbes pronominaux إذن سأعطيكم يعني خلاصة عن هذه الأفعال بالنسبة للأفعال الضميرية يعني تكون تبتدئ بس يعني هي أفعال نطبقها على أنفسنا تطبق على الفاعل
فعل يطبق على الفاعل. مثلا أنا أغتسل je me lave يعني se laver. أنا أنهض je me réveille se réveiller. أنا أنام je me couche se coucher. يعني الأفعال التي أطبقها على نفسي دائما هي الأفعال الضميرية. وكذلك هي أكثر من هذا الأفعال الضميرية. يعني إذا أردتم أن تفهموا جيدا الأفعال الضميرية les verbes pronominaux سأترك لكم رابط الدرس على القناة في صندوق الوصف. يعني اذهبوا واستمعوا للدرس جيدا، ستفهمون جيدا الأفعال الضميرية les verbes pronominaux، لن يبقى لديكم فيها مشكل. إذا سنمر مباشرة إلى la conjugaison. la conjugaison لدينا اليوم le verbe se laver au présent. يعني كما رأيتم هنا أيضا c'est un verbe pronominal. se laver يغتسل. le verbe se laver au présent يغتسل أو يغسل. إذن au présent في الحاضر je me lave les mains. إذن كما لاحظتم هنا فعل ضميري يعني أطبقه على نفسي. أنا أغسل يداي، أغسل جزء مني ولا أغسل شيئا. إذا أردت أن أغسل شيئا آخر سأقول je lave quelque chose. par exemple je lave le linge. أنا أغسل الغسيل. لكن عندما أطبق الفعل على نفسي مثلا أقول je me lave les mains. يعني يصبح le verbe se laver وليس laver. إذن سنرى تصريفه في الحاضر au présent je me lave les mains. أنا أغسل اليدين أو يدي. إما أقول je me lave mes mains ou je me lave les mains. إما أغسل يدي أو أغسل اليدين. tu te laves les mains. أنت تغسل اليدين. il se lave les mains. هو يغسل اليدين. elle se lave les mains. هي تغسل اليدين. nous lavons les mains. نحن نغسل اليدين. vous lavez les mains. أنتم تغسلون اليدين. ils se lavent les mains. هم يغسلون اليدين. elles se lavent les mains. إذن هن يغسلن اليدين. لأن هذا هو تصريف le verbe se laver. أعيد لكم مرة أخرى إذا أردتم أن تفهموا جيدا les verbes pronominaux التي تبتدئ بالse فارجعوا إلى الدرس سأتركه لكم في صندوق الوصف ستفهمونه جيدا. إذا كان هذا هو درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. حظ موفق للجميع وإلى درس آخر.